hoy empezamos una nueva serie. Today we start a new series. Estoy emocionada por esa serie, se llama Mentes Renovadas. I'm very excited about this new series. It's Renewed Minds. ¿Sabías que nuestra mente también experimenta libertad? Do you know that our minds also experience freedom? Sé que esta semana que pasó celebramos el Día de la Independencia de los Estados Unidos. So this past week we celebrated the Independence Day of United States. Y esta idea de libertad es no solamente se siente aquí, And this idea of freedom not only is felt here, es algo que se siente en todo el mundo. it's something that is felt throughout the entire world. Como que hay como que hay un deseo incrustado en la mente del ser humano Like there's this desire that is stuck in the human being's mind de desear libertad. to desire freedom. Y cuando lo vemos de una perspectiva bíblica, And when we see it from a biblical perspective, es importante saber que Dios habla acerca de las libertades que tenemos gracias a Jesús. it's important to see the freedoms that we have that God speaks to through Jesus. Por ejemplo, Pablo habla mucho sobre que éramos esclavos del pecado. For example, Paul speaks that we were slaves of sin. Nacimos esclavos al pecado. We were born slaves to sin. Y la libertad que uno experimenta a través de Jesús And the freedom that we experience through Jesus, es una que es completa, it's something that it's complete, que la sentimos en nuestras mentes también. that we feel that also in our O minds. sea, desafortunadamente hay muchas personas que viven todavía, But unfortunately, many people that still live, aun cuando reconocen a Jesús como Señor y Salvador, even after they have recognized Jesus as their Lord and Savior, siguen viviendo esclavos de sus condiciones, they continue to live in those conditions. esclavo de su mente, de su pasado, Slaves to their mind and their past, esclavos de la opinión de los demás, slaves to everyone else's opinion, esclavos de su mal genio, slaves to their bad mood, esclavos de todas las cosas de los antepasados que pasaron y pasaron por generaciones y generaciones. slaves to all these past generations and generations. Y como que Cristo no murió y resucitó. It's like Christ never died and resurrected. Pero la Biblia es muy clara. But the Bible is very clear. Dice que el Hijo nos ha hecho verdaderamente libres. It says that the Son has made us actually true free. Y es a través de esa verdad, It is that through that truth, de la obra terminada de Jesús, through that finished work of Jesus. poniendo nuestra confianza en eso, So putting our trust in que that, podemos ahora caminar libres. then now we can walk free. Pero recuerda que seguimos viviendo aquí en la tierra. But remember that we still live here on earth. Todavía no estamos en el cielo. We're not in heaven yet. Un día One day, no vamos a tener lo que se dice es esa batalla que tenemos en la tierra. we no longer will have that battle that we have here on earth. Esa batalla que incluso el apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago, miserable de mí. That battle that Paul used to say that I want to do what I'm not supposed to do, I'm so miserable. Un día vamos a ser libres de esa naturaleza pecaminosa. One day will we be freed of that sinner nature. Pero ahora But now sí somos libres del pecado. we are free of sin. Pero ahora cada día tenemos que vivir anclados en esa libertad. But every day we have to live put on that freedom. Tenemos que estar seguros de lo que Jesús hizo. We have to be sure of what Christ did. Tenemos que descansar en sus declaraciones y su obra. We need to rest in his declarations and the work that he did. Entonces ahí comienzan esas batallas diarias de la mente. So there starts that daily battle of the mind. La Biblia dice que nuestra batalla, en Efesios dice, nuestra batalla no es contra carne y sangre. And the word of God says that our battle is not against flesh. Dice que son batallas en contra de principados, It says that there's battles against principalities, ¿verdad? Principados, poderes espirituales, ideas. spiritual powers, ideas. Entonces es la lucha de creer o no en las promesas y declaraciones de Jesús. It's the battle of believing or not believing in the declaration promises of God. El día de hoy es como una introducción a este tema del mes. So today it's like an introduction of this topic for the month. Nos vamos a ir a Romanos 12. We're going to go to Romans 12, Como vamos a anclarnos en dos versículos. and we're going to anchor ourselves in two verses.
empezando en Romanos 12, Pablo empieza a hablar acerca de las evidencias de una vida en Cristo. In Romans 12, Paul starts speaking about evidences of living in the life of Christ, with Desde Christ. Romanos 1 hasta el 11 habla acerca de toda la misericordia de Dios, qué es lo que Dios hizo por nosotros. From verse 1 to 11 speaks about the mercy of God and what he wants from us. Pero aquí vemos en los primeros 2 versículos. In the first 2 verses is what we see. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Padre Santo, te entregamos, Señor, este tiempo. Holy Father, we give you this time. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú nos guías. Tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. that your Spirit can guide us to the truth. Pedimos que el día de hoy estemos atentos a ti We ask you that today we are attentive to you. y podamos, Señor, ofrecer nuestras mentes a ti. And Lord, that we can give our minds to you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mira, este verso en Romanos 12 This verse in Romans 12, es muy alentador it's very encouraging porque ¿cuántos de nosotros nos hemos pasado días o meses en la tensión de cuál es la voluntad de Dios? So how many of us have spent days or months seeking for the attention of God? ¿Verdad que al menos una vez en nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta? Maybe once in our life we have made ourselves that question. Al menos. At least. Porque queremos agradar a Dios. Because we want to please God. Entonces decimos, Señor, esta decisión será tu voluntad. So we say, God, this decision, is this your will? ¿A qué escuela voy? ¿Cuál es tu voluntad? What school do I go? What is your will? ¿Qué como hoy, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? So like today, what is your will? Es una tensión porque queremos agradar a Dios. We're seeking that attention because we want to please God. Pero a la misma vez But at the same time, puede ese sentimiento ser alarmante. that feeling can feel alarming. Porque nos aterroriza el no cumplir con la voluntad de Dios. Because we're so scared of not fulfilling God's will. Y estamos como frisados, atrapados a todas las decisiones que tenemos que tomar. And we're frozen for all these decisions that we have to make. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do, God? What do you want me to do? Y lo hacemos como más difícil de lo que en realidad es. And we make it even harder than what it actually truly needs to be. La palabra de Dios nos da esperanza aquí en Romanos 12. And the word of God here gives us hope. Porque Él nos dice que tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios. It says that you and I can know God's will. Y si ustedes van a conocer la voluntad de Dios. It says that you will know God's will. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. God's will that it's perfect. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? How many of us wants to know God's will? Dice que eso es el resultado de mentes renovadas. It says it's the result of renewed minds. Una mente renovada A renewed mind conoce a Dios knows God y conoce y entiende su voluntad. and knows and understands His will. Dice que tiene que ser una mente que ha sido transformada. It says it has to be a mind that needs to be Y transformed. esa palabra transformada solo está como 3 veces en la Biblia. And that word transform is only like mentioned 3 times in the Bible. La otra vez en la que se menciona es en Corintios, And the next time that it's mentioned is in en Corinth, 2 de Corintios 3, in 2 Corinthians 3, donde dice que Jesús nos está transformando día a día a ser más como Él. it says that Jesus is transforming us to be day by day more like Him. Es de la misma transformación la palabra que está en Romanos 12.
The same word transformation, the same that is in Romans 12. Pero la primera vez que aparece es en Marcos 9, But the first time it shows is in Mark 9, cuando Jesús es transfigurado. when Jesus is transfigured. Esa palabra transfiguración, esa es la palabra transformación que está también aquí. Es esa la palabra. That word transfiguration is the same as transformation that is here in the word. Eso sucede. So that happens. Dios nos transforma That God transforms us para que así conozcamos su voluntad. so that we can know His will. La palabra mente The word en mind el Nuevo Testamento in the New Testament suele referirse al entendimiento humano, it usually refers to human understanding, nuestra manera de pensar, our way of thinking, nuestro punto de vista, nuestras opiniones, our opinions, and how we see things. la perspectiva de una persona. Eso se le refiere a mente. The perspective of a person, that's what it means, mind. La pregunta es, ¿por qué necesita nuestra mente ser transformada? And the question is, why does our mind needs to be transformed? ¿Por qué no podemos quedarnos con la misma mente de antes? Why can't we just stay with the same mind as before? ¿Qué hay malo con mi mente? What is wrong with my mind? Mi mente es bella, My mind is beautiful. no es tan mala, It's not that bad. está más o menos. It's kind of so-so. ¿Por qué necesito transformar? O sea, ¿qué hay de eso? Why do I need to transform it? Why? Y la Biblia nos dice por qué nuestra mente necesita transformación. And the Bible says that our minds needs transformation. Porque una mente sin Cristo, Because a mind without Christ, la Biblia dice que una mente sin Jesús es una mente depravada por el pecado. the Bible says that a mind without Christ it's deprived by sin. Esa palabra depravada, That word, deprived. depraved, qué palabra tan fuerte. A very strong word, right? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿quiénes levanten la mano todos los depravados? If we say, let's raise our hand, all the depraved ones. Nadie, yo no soy depravado. Nobody's going to say that. Nobody's going to say, Depravado es el que está en la cárcel, el So- que hace todas esas cosas horribles. depraved one is going to be those in jail, those that make really bad things. Pero la Biblia dice que sin Cristo, But the Bible says that without Christ, nuestra mente our mind está caída. is fallen. Si preguntas al mundo, a la sociedad, If you ask the world, the society, la solución al odio, the solution to hate, que la sociedad, ¿cuál es la solución no sé, a las amarguras? what is the solution to bitterness? ¿Cuál es la solución a los conflictos? What is the solution to ¿Cuál es conflict? la solución a los problemas de asesinatos, de odio, de rencor? What is the solution to issues of murder and hate? Porque cuando vemos en la sociedad está decayendo. Because when we see society is falling apart. La gente piensa que la solución People think that the solution a este problema mental to that mental problem es simplemente una solución intelectual. is just an intellectual solution. Entonces la gente dice, pues si la gente fuera más culta como yo, And people say, well, if people were more intellectual like I am, si hubieran crecido en un lugar, en una familia, una familia buena, if they were raised in a really good family, si la gente leyera más libros buenos, if people would read more good books, entonces la sociedad mejoraría. maybe society will get better. Porque el problema con la mente es un problema de ignorancia. Because the problem with the mind, it's a problem of ignorance. Así piensa el mundo. That's how the world thinks. Que la solución para este problema mental That the solution for this mental problem, es el intelecto, it is the intellect. es la educación. It's the education. Edúcate más, You need to educate Lee yourself más better. libros. Read more books. conoce más la vida y a los mundos. Get to know the world better. Así tu mente va a crecer. That's how your mind is going Vas a to poder grow. explorar más allá de tu cosmovisión. You're going to explore more about your cosmovision worldview. or worldview. Porque el problema es que solo necesitas crecer aquí. Because the problem that you have to grow right here. Más sabes, The more you know, menos malo eres. you're less bad.
Eso es lo que el mundo dice. That's what the world El says. problema con la mente humana es la ignorancia. The problem with people is ignorance. Pero la Biblia dice que eso no es el problema. But the Bible says that that is not the problem. El problema no es que no hayas nacido en una clase mejor, The problem is not that you were born clase or social raised mejor. in a better El social problema house. no es que no hayas leído los libros de química y libros intelectuales. The problem is not that you did not read books of chemistry, Que no conozcas las filosofías del mundo. or you don't know the philosophies of the world. El problema simplemente es que nuestra mente está caída. The problem is that our minds is fallen. Que nuestra mente tiene la inclinación constante al pecado. Our minds have the constant inclination to sin. Tenemos una mente que está hostil a la presencia de Dios. We have minds that they're hostile to God. Incluso Romanos 1 habla acerca de esta condición. In Romans 1 speaks about this condition. Y lo habla fuerte, iglesia. And it speaks very strongly, Esto church. dice acerca del hombre sin Cristo. This is what it says about the man without Christ. Dice en el versículo 21, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Yes, they knew God, but they wouldn't worship him as God or even give him thanks. And they began to think foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Claiming to be wise, they instead became utter fools. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. And instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. They traded the truth about God for a lie, so they worship and serve the things God created instead of the Creator himself, who is worthy of eternal praise. Amen. La palabra de Dios dice The Word of God says que el ser humano no quiere conocer a Cristo, the a human Dios. being does not want to get to know Christ. Dice que somos hostiles ante la presencia de Dios. It says that we're hostile against the presence of God. Una mente sin Cristo A mind without Christ no le nace a esa persona venir a Cristo. doesn't want to come before Christ. A veces pensamos que nuestra historia de convertidos, Sometimes we think that our story of converted, pensamos que nuestra historia es que un día yo dije, voy a ver acerca de Dios. Y que yo solito, por mi propio deseo, me acerqué a Él. and that one day I just woke up and said, "Oh, let me just seek more about God," and that I myself decided to actually go and Que find una Him. vez yo That one day myself decidí decided acercarme a Jesús. to get close to Jesus. La palabra de Dios dice en Romanos 3 que nadie quiere conocer a Dios. The Word of God in Romans 3 says that nobody wants to get to know God. Es imposible que de nosotros mismos salga un deseo por Dios. It's impossible that by ourselves have that desire to get to know God. El hecho que tú y yo hemos dicho sí a Jesús The fact that you and I say yes to Jesus, fue iniciativa de Él. it was initiative from Him. Cuando con su bondad te acercó, When His kindness, He reached tú out to you. pensando que eras tú, You thinking it was you, pero es Cristo teniendo un plan para ti but it's Christ having a plan for y you rodeándote and surrounding y you poco a poco acercándote con sus lazos de amor a su presencia. and slowly getting close to you and embracing you with love. Por eso es el sacrificio de Jesús. That's why it's the sacrifice of Porque Jesus. nadie quisiera
llegar al Padre. Because nobody wants to get close to the Father. Y nadie puede llegar al Padre And nobody can get close to the si no Father es a través de Cristo Jesús. if it's not through Jesus Christ. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:13 que aún nuestros deseos por Él, In Philippians 2:13, it says that our desires for Him, que Dios aún obra nuestros deseos por hacer su voluntad. that God works our desires to do His will. Esos deseos de leer la palabra, Those desires to read the Word of esos God, deseos de orar, the desire of esos praying, deseos de congregarte, that desire of fellowship. esos son deseos que Dios obra en ti. Those desires are God's work in you. Él obra eso. He works on that. Nosotros no hemos podido nunca acercarnos a Dios. Fue Dios acercándose a nosotros. We could have never get close to God. It was Him getting close to us. Entonces, por nuestra cuenta, So by our own desires, el ser humano human beings, es incapaz de acercarse a Dios. it's unable to get close to God. Gloria a Dios por su misericordia. Glory to God for His Gloria a mercy. Dios por su bondad. Glory to God for His kindness. Pero la mente sin Cristo, But a mind without Christ, esta mente que es gobernada por, dice, los gobiernos espirituales de este mundo, that mind that is governed by those spiritual governments here in this world, es una mente llena de filosofía humana. it's a mind filled with human philosophy, Una mente llena de sí mismo. a mind full of itself. Incluso la palabra de Dios dice en Romanos 1:23, Also the word of God in Romans 1:23, dice que nosotros intercambiamos la gloria de Dios, un Dios inmortal, it says that we exchange the glory of God and the ever-living God por dioses mortales hechos de mano, for idols or gods made with human hands, de imágenes of images, idols semejantes al hombre. that look like people. La imagen en el espejo es la imagen mortal que nosotros más adoramos. The image that it's before us in the mirror is the one that we worship the most. ¿Sabes a quién más adora una persona? Do you know who a person most worships? A sí mismo. To themselves. Dice la palabra de Dios que la mente humana intercambió el adorar a Dios a adorarse a sí mismos y a otras cosas. The word of God says the people exchange, instead of worshiping God, to worship themselves. Esa adoración al yo That worship to itself, es un gran problema. it's a great problem. ¿Verdad que vivimos en un mundo de selfies? Se llama? We live in a world of selfies, right? Es mira lo que hago, mira lo que soy, mira lo que estoy haciendo. Y muchas veces no lo hacemos con intención de que las personas nos miren. It says, look at me, look at what I do, look what I'm doing. And sometimes we don't have that intention of people actually looking O sea, at us. estamos compartiendo lo que sucede en la vida. So we're sharing what's happening in our lives. Pero una mente sin Cristo But a mind without Christ es una constante adoración a nosotros mismos. is a constant worship to ourselves. Hemos intercambiado el adorar a Dios We have exchanged to worship God en vez de poner y adorar y poner en el altar para adorar a Dios. instead of worshiping and putting the altar so that we can worship God. Nos adoramos a nosotros. We worship ourselves. A ver qué quiere Cristi hacer el día de hoy. So let's see what Christy wants to do today. Mira, Cristi, cómo te miró la ujier cuando entraste. Look, Christy, what like the usher looked at you when you came in. Moléstate. Tienes todo el derecho de molestarte. Get upset. You have all the right to get mad. ¿Qué se imagina el pastor Lío diciendo que soy ateo en mi bolsillo? What does Pastor Leo think he is when he says that I'm an atheist in my pocket or my wallet? Resiéntete, enójate. Get mad, get bitter. ¡Ah! ¿Por qué? Porque el yo es lo primordial. Why? Because me, it's the most important thing. Cuando llegas a casa no es tu esposa, eres tú el primordial. When you get home, it's not your wife, it's you. You're the most important Cuando one. llegan a casa no son los hijos, son ustedes lo primordial. When you get home, it's not the kids, it's you.
Incluso cuando llegamos a la iglesia es cómo me pueden servir a mí, And even when we come to church, it's like, how are they going to serve me? en vez de cómo yo puedo servir a la iglesia. Instead of, how can I serve the church? Esa es la naturaleza humana. That is the human nature. Por eso hay una batalla constante en nosotros mismos. That's why there's a constant battle within Porque solo ourselves. porque hemos aceptado a Dios no significa que somos inmunes de ser tentados. And just because we say yes to Jesus, we're not immune to what's happening. O sea, tenemos la victoria, So we have the victory, pero seguimos peleando firmes en nuestro Cristo. but we keep fighting firm in Christ. Pero hemos intercambiado el adorar a Dios por adorarnos a nosotros. But we have exchanged worshiping God to worship ourselves. Pero tal vez dices, oh no, Cristi, yo no me adoro. Yo siempre hasta el último como. Yo soy la última persona que come en mi casa. No, Christy, I don't worship myself. I'm the last person to eat at home. Cuando me voy a la mall solo compro para mis hijos y para mis nietos. When I go to the mall, I only buy for my kids and my grandkids. Pues tal vez no eres tú, But maybe it's not you. pero tal vez tu hijo es tu ídolo. But maybe your son or your child is your idol. Oh, no, ¿cómo no? No, what? Pero alguien viene a decirte algo de tu lindo angelito. But if somebody comes and tells something about your beautiful little angel, No. no. No, yo no tengo ídolos, pero trabajas 17 horas al día. No, I don't have an idol, but you work 17 hours a day. ¿No confías en el descanso y el sábado de Dios? You don't trust the Sabbath and the rest of God? Que Dios puede hacer más con tu 10% que tú puedes hacer con tu 100%. That God can do more with your 10% that you can do with 100%. Pero no somos ídolos del trabajo. No, but we don't worship or idolize our jobs. Tal vez somos ídolos de nuestra relación, ídolos de nuestro esposo o esposa, Maybe we have idols of our relationship or our spouse, ídolos de las cosas materiales. idols of our material things. Dice que la mente humana tiende a intercambiar la adoración a Dios por otra adoración. It says the human mind exchanges to worship God and to worship Por ourselves. eso el mandamiento de Dios era, no tendrás ídolos, no harás ídolos, no tendrás otro ídolo. That's what one of the commandments is. You will not worship, you will not have any other idols. Y vemos que hay esta lucha. And we see that there's this fight. Hay la lucha porque nosotros, o sea, nos gusta a nosotros mismos. There's this matter because we like ourselves. Hay que ser honestos, nos cuesta hacer otras cosas que no sea a favor nuestro. Let's be honest, we like to do things that are not in our favor. Y hacemos las cosas para otros porque sabemos que al final va a ser para nosotros. And we do things for others because we know at the end it's going to be for us. Lo hago porque si es que a mí me sucede algo, esa persona va a tener que hacer lo mismo conmigo. I'm doing it because I know that if something happens to me, that person has to do it for me now. Nuestras intenciones, So our intentions, esa se llama la naturaleza del pecado. that is the sinful nature. En nosotros mismos no está el buscar a Dios, en nosotros mismos no está el desear las cosas de Dios. Within ourselves, we don't have the desire to seek God or do God's O sea, things. gloria a Dios por el Espíritu Santo que obra en nosotros. So glory to God for the Holy Spirit that works in us. Entonces la palabra de Dios en Romanos dice que la razón que eso sucede es porque nuestro entendimiento se ha oscurecido. And the Word of God says that our understanding has been obscured. Dice, como resultado la mente les quedó en oscuro y confusión. And it says that their minds became dark and confused. Entonces cuando una mente está oscura y en confusión, lo único que ve es a sí mismo. When there's a mind, it's dark and confused. The only thing it sees itself. No lo vemos con los lentes de la eternidad, los lentes de Dios. No buscamos la voluntad del Padre. We don't see anything with the glasses of the eternal life and with God. Y esto es fuerte, iglesia. Eso no es un tema fácil de compartir. And this is a strong church. It's not something easy to share. Pero ahí estaba Pablo compartiendo a la iglesia en Roma. But here is Paul sharing with the church in Rome. Porque ellos estaban con la costumbre griega. Because they had this custom, this Greek custom. Los griegos, So the Greek people, ellos pensaban, o sea, el presentar tu cuerpo como sacrificio a Dios era incomprensible.
So for them to understand, to present your body as a sacrifice to God, it was something that they could not comprehend. Porque ellos tenían el entendimiento de que el cuerpo no era espiritual, Because they had the understanding that the body was not spiritual. que a Dios no le importaba el cuerpo. That God did not care about the body. Y aquí estamos viendo que a Dios le importa nuestro cuerpo. And here we see that God, He cares about our body. Incluso 1 Corintios 6:20 dice que nuestro cuerpo, ¿no? que Dios compró nuestros cuerpos con un precio. And 1 Corinthians says that God bought our bodies with our price. Oh, templo del Espíritu Santo. It's a temple of the Holy Spirit. Entonces, donde estaba la iglesia en Roma, hacer cualquier cosa con tu cuerpo no importaba, porque era tu espíritu lo que importaba, no tu cuerpo. So for the church in Rome, it didn't matter what you did with your body. What mattered was your Y spirit. esa idea puede seguir siendo una idea que tengamos. And that idea may be an idea that we have right O sea, now. no too. importa, al menos que yo esté orando, So it doesn't matter. As long as I'm praying, puedo tomar, puedo fumar, puedo hacer todas esas cosas que me dañan el cuerpo. I can drink, I can smoke, I can do all the things that will hurt my Pero eso no body. importa tanto como orar. It doesn't matter as much as praying. Pero dice, no, tu cuerpo es importante. The Bible says that your body is Ofrezcan important. su cuerpo, todo de ti. Dice, ofrécelo como sacrificio vivo y santo ante It Dios. says, offer your body, offer everything of you as a sacrifice, a holy sacrifice. Entonces, ¿qué nos dice Dios? So what does God tell us? Dios nos dice que el comienzo, una de las cosas que uno, para poder tener una vida, una mente renovada, So that in order for us to have a renewed mind, todo comienza en el altar. everything starts at the altar. Lo que ponemos en el altar. So what we put forward in the altar. La mente sin Cristo The mind without Christ es hostil a Dios. is hostile to God. Pero cuando Cristo vino, But when Christ came, transformó nuestras vidas, transformed our lives, nos hizo nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. He made us new through the Holy Spirit. Empezó una transformación de la mente. A mind that started being transformed. Por razón Pablo dice, les ruego, él está hablando a la iglesia. Then Paul says, I beg you. He's speaking to the church. Dice, les ruego. He says, I am begging you. En otras versiones dice, por la misericordia de Dios. And other versions says, by the mercy of God, Aquí dice, por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes. for all the things that God has done for you. Les ruego, I beg you. les ruego, I beg you. por la misericordia de Dios. For the mercy of God, Por cuán bueno Dios for es. how good God Por is, su favor hacia tu vida. for His favor upon your Les life, ruego. I am begging you. ¿Cuántos somos testigos de la misericordia de Dios en nosotros? How many of us are witness of the mercy of God Del in favor us? de Dios sobre nosotros. The favor of God in Entonces us. Pablo dice, recuerden eso. And Paul says, remember that. Recuerden la misericordia de Dios. He says, remember the mercy of God. Recuerden lo que Él ha hecho en la cruz. Remember what He did on the cross. Recuerden la salvación y redención de Cristo. Remember the salvation and redemption of Christ. Por la misericordia que Dios les ha dado. For the mercy that God has given you. ¿Qué es la misericordia de Dios? What is the mercy of Muchas God? veces debatimos y pensamos que reducimos la misericordia de Dios solo a una sanidad física. Sometimes we debate that and we think that mercy of God is just for a physical healing. And we reduce it. We say, okay, the mercy of God means that He's going to open that door for me. Y lo reducimos y decimos, Dios va a tener misericordia, va a abrir esas puertas para mí. You know, I saw the mercy of God in the hospital room with my dad. Yo vi la misericordia de Dios en ese cuarto de hospital con mi papá. And I saw it not necessarily because God has healed my dad, Y no lo vi necesariamente porque Dios sanó a mi papá, because the healing is not completely there yet. porque la sanidad no está completamente ahí todavía. But I felt the mercy of God comforting me and telling me that one day there won't be any more sickness. Pero me dio alentamiento a mi corazón cuando me dijo, un día no va a haber más enfermedad. When His mercy reminded me Cuando su misericordia me recordó that my dad and me, that we have a place in heaven. que mi papá y que yo tenemos un lugar en el cielo. I was reminded of the mercy of God. Fui recordada de la misericordia de Dios. The mercy of God that tells you that life does not end here. Que la misericordia de Dios que dice que la vida no termina aquí. That life is life eternally. Que la vida es vida eterna.
That's the mercy of God. Esa es la misericordia That de he Dios. could have struck me. Que eso me chocó. He could have killed me. Que él pudo matarme. He could have just left me alone in my brokenness. Él me pudo dejar sola en mi propia corrupción. But he made a way through Jesus. Pero él hizo un camino por medio de Jesús. So that through Jesus De que por Jesús I could receive salvation. yo pueda recibir salvación. By the mercy of God. Por la misericordia de Dios. Put the intellect on the side. Pon el intelecto a un costado. Intellect won't get you to heaven. El intelecto no te va a llevar al cielo. Philosophies of this world won't get you to heaven. Las filosofías de este mundo no te van a llevar al cielo. Opening your eyes to experience the world, it's not going to get you to heaven. Abriendo tus ojos a experiencias de este mundo no te va a llevar al cielo. The mercy of God was shown on the cross. La misericordia de Dios fue demostrada en la cruz. When you and I deserved death and Jesus became the sacrifice. Cuando tú y yo merecíamos la muerte y Jesús fue ese sacrificio. The mercy of God is when Jesus said it is finished. Cuando la misericordia de Dios, cuando Jesús dijo, está terminado. The mercy of God is the veil breaking in half. La misericordia de Dios es ese velo que se rompió a la mitad. The mercy of God is Jesus saying, I am going to prepare a place for you. La misericordia de Dios que dice, yo voy a ir a preparar un camino para ti. The mercy of God that you are co-heirs in Christ. La Jesus. misericordia de Dios que dice que somos herederos hechos por medio de Cristo. The mercy of God is that you are called a child of God. La misericordia de Dios que dice que ahora eres hijo de Dios. That is the mercy of God. Esa es la misericordia de Dios. By the mercy of God, Por la misericordia de Dios, I implore you yo te imploro to offer your bodies as living sacrifice. que ofrezcas tu cuerpo como un sacrificio vivo, To offer yourself, que te ofrezcas a ti mismo, to present yourself que te presentes a ti mismo to the Lord so that He can do whatever He wishes with you. al Señor para que Él haga lo que Él desea contigo. You see, we are too quick to offer things in the altar. Sabemos que muchas veces somos muy rápidos para ofrecer cosas en el altar. And we think that God is satisfied with our works on the altar. Y que pensamos que Dios va a estar satisfecho con nuestros trabajos aquí en el altar. But God doesn't want your works on the altar. Pero Dios no quiere tu trabajo, lo que des aquí en el altar. He wants you. Él te quiere a ti. Broken you. Tú, el roto, Made whole through Jesus. hecho nuevo completo por medio de Jesús. Sanctified by the Holy Spirit. Santificado por el Espíritu Santo. I beg you, Te ruego, by the favor God has shown you por el favor que Dios ha mostrado en ti, on the cross, en la cruz, to offer your bodies. que ofrezcas tu cuerpo. The body is everything, your mind, your heart, your will. El cuerpo es todo, tu corazón, tu mente, lo que tú quieres. Ponerlo en el altar. To put it over the altar. Ok, Señor, aquí me tienes. Say, Lord, you have me. Sacrificio vivo. A living sacrifice. Dice, eso es adoración. It says that is worship. Si puedes ponerte de pie conmigo. If you can please stand with me today, church. Vivimos en un mundo donde dice, es tu cuerpo, We live in a world that says it's your body, el cuerpo gobierna, the body governs, el cuerpo dice a tu voluntad qué hacer. the body tells your will what to do. Pero la Biblia no dice eso. But the Bible doesn't say that. Pablo está implorando a la voluntad de la iglesia. Paul is imploring to the will of the church.
Porque el cuerpo es un sirviente maravilloso, pero un amo terrible. Because the body is a great servant, but a horrible master. El cuerpo no decide. The body doesn't decide. Aquí Pablo dice, iglesia. Here, Paul says, church, Está hablando de la voluntad de la iglesia. speaking to the will of the church. Ofrece tu cuerpo Offer your body como sacrificio vivo. as a living sacrifice. La voluntad le dice al cuerpo qué hacer, The will speaks to the body what to do, no al reverso. not the opposite way. El mundo está al revés. The world is upside down. Pero bíblicamente, But biblically tú y speaking, yo sometemos nuestra voluntad a Dios. you and I submit our will to Y le God. decimos al cuerpo qué hacer. And we tell the body what to Le do. decimos a la mente en qué pensar. We tell the mind what to Le think decimos a about. la boca qué decir. We tell the mouth what to speak. A la voluntad qué hacer. The will what to do. Porque Cristo ya está en ti. Because Christ is already in you. Y cuando Cristo vive en la mente de un hijo de Dios, And when Christ lives in the mind of a Él child of empieza God, a transformarte. He starts to transform you. Dejemos el día de hoy algo en claro. Let's have something very clear today. ¿Cuántos queremos adorar a Dios de verdad? How many of us want to worship God truly? La adoración que Él quiere The worship that He wants, es ofreciéndote a ti mismo. it's offering